بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد يا شفاعتك لله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على شهر الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة الشريفة أبوه عبد الله وكان قد استدى بإخوان بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقما وشقا ولما تم من حمله على الرجي 9 أشهر قمرية وأنا للزمان أن ينجلي عنه صدى حضرت أمه ليلة مولده آسية ومريم في نصرة من العزيرة القدسية وأخذ المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم كالبدر المنير نورا يتلألأ سنا صلى الله عليه وسلم صلى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نبي جي अपनी तो उसो आए हज़ाना हमरा उम्मतरा बड़ो बेफाना ताकियो फुल ওই গুনাহগার पर को
سراجا منيرا আপনার সাহাবীরা আসমানের তারা ওয়ালিরা আল্লাহর পিয়ারা নবী আপনার উম্মতরা আমরা বড় বেফানা ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা ইয়া হাবিব নবী আপনি তো শাফিউল মুযনবিন আপনি তো তাহা ইয়াসিন আপনি তো ও নবী আপনি তো সারা নবীদের সরদার ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা ইয়া রব্বি সাল্লি ওয়া সাল্লিম দাইমান আবাদা আলা হাবিবিনা बेजाए रब मेरे दुरूद और सलाम बरगुज़ीदा नबी पर अपनी बदन सल्लिमु या कौम बल सल्लु अला सदरिल आमीन मुस्तफ़ा मा जा इल्ला रहमतल लिल आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन या अल्लाह या रहमान रहीम अल्लाह हमरा मिलाद शरीफ कबूल और मंजूर फरमा अल्लाह हमरा सलात सलाम और अतियानिया तुम्हारा हबीब और दरबार सुनार मदीना पहुंचाई दे तुम्हारा हबीब और वसीला मिलाद शरीफ और वसीला हमरा ने माफ करी दे अल्लाह हमरा कब्रबाजी बेबना मुर्देगान होल्डे माफ करी दे खास करी हमरा दरार माँ बाप दादा दादी नाना नानी शशुर शरणी खानदान और तो मुर्देगान कब्रबाजी जिन तमाम और कब्रों यादिया पहुंचाई दे अल्लाह हमरा हाजत मंद हमरा दिली जायने हाजत रे पूरा करी दो यार खार दिलो गुन हाजत आते तुम्हार जाना दे तमाम रे नेक बना और पूरा करी दो अल्लाह अल्लाह हमरा रूहानी जिस्मानी बीमारी खुदा शिफा नात करी दो अल्लाह हमरा विदेशी भाई बादी दा ओले तुम्ही हिफाजत राखो तारा विदेश दाइता आशा करतो तारा दिलोर आशा पूरा करी दो अल्लाह हमरा तमाम मसाइल मुश्किलात ओले आसान करी दो यार अल्लाह हमरा बारे बारे हरमान शरीफ इनर मकबूल जियारत नसीब करो अल्लाह आने वाला रमजान शरीफ और तमाम फजीलत नियामत बरकत हमरा नसीब करिए मौला अल्लाह हमरा बारे बारे हरमान शरीफ इनर मकबूल जियारत नसीब करो या अल्लाह وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد
बिफद्लि सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन।